गर्भावस्थाय विग्रह पूजा। गर्भावस्थाय विग्रह पूजा करा जाए केवल प्रसवेर दिन हईते 21 दिन बा যাবৎকাল শ্রাবাদি থাকে তাবৎকাল বারণ। কল্যাণীয়েষু স্নেহের বাবা, প্রাণ ভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। কল্যাণিয়া মাকে দিন কয়েকদিন আগে পত্র লিখিয়াছিলাম। সংসারে থাকিয়া স্বামী ও শাশুড়ির সেবা করিয়া गर्भावस्थाय पढ़ाशोना करिया से जे उत्तीर्ण हइयाछे इहा मस्त बड़ कथा। एजन्य से विशेष आशीर्वादेर अधिकारिणी हइयाछे। गर्भवती नारीर हाथेर जल शुद्ध नय, से विग्रहके पुष्पचंदन दीते जे अधिकारिणी नय। एई सकल संस्कार एकटू सेकेले जाहारा मानेन मानिते दाओ, तोमादेर मानिबार प्रयोजन नाई। रजस्वला अवस्थाय नारीर शरीर अशुचि थाके एवं प्रसवकाल हईते किछु समय पर्यन्त शरीरेर तद्रूप अवस्था थाके। एई समये निज हस्ते विग्रह सेवा ना करिया अन्य द्वारा करानोई संगत। किन्तु गर्भावस्था मातृत्वेर एकटा संयतावस्था। এই অবস্থায় নারীকে আমি বিশেষ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। সে তখন জগন্মাতার একটা বিকাশোন্মুখ অবস্থায়। তাহাকে অসুচি জ্ঞান করা ভ্রম। অন্যান্য পন্থাবলম্বীদের মতে যাহাই থাকুক, তোমরা আমার মতেই চলিবে। गर्भावस्थाय যত ভগবত স্মরণ করিবে সন্তানের তত কুশল হইবে। এ কথাটা অনেক সম্প্রদায়ের আচার্যদেরই ধারণায় আসে বলিয়া মনে হয় না। কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছি गर्भावस्थाয় দীক্ষা লওয়া পাপ। অভিমন্যু তো মায়ের গর্ভে বসিয়া চক্রব্যূহ ভেদ শিখিয়াছিলেন। অষ্টাবক্র मायेर गर्भे बसिया समस्त वेद आयत्त करियाछिलेन। इहा द्वारा गर्भावस्थाय महत्व प्रमाणित हइतेछे। गर्भावस्थाय माता जत पुण्य कार्य करुन सकलेर सुफल सन्ताने बर्तिबे। अन्ततः बर्तानो तो एकान्तई स्वाभाविक। सुतरां कल्याणिया मायेर नवम मास गर्भावस्था बलिया तार काज हईते पूजा अर्चनार काज कारिया लइओ ना। इति आशीर्वादक स्वरूपानंद। अखंड मंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेव धृतं प्रेमना सप्तदश खंड। हरि ओम। Thank you.